जेजे लो लो जेजे आज आज सका दुकान टा खोली तोर आशीर्वाद नहीं कि दुकान लोग कहीं बाकी न मागंतु तोर आशीर्वाद मो पर रख दुकान टा भलो चालू आउ कहीं मते बाकी न मागंतु तोर गोटे शेष इच्छा थिला जेजे मोर दुकान पान खाई मरबू बुली तोर ए नातियाटा मते पान खंडे दे पाइलानी देखो ना जेजे मु अच्छी आर जन्म रे तू को रूप रे को मो जन्म नेले ते पान निहाती खुएमी रोज जेजे बेपारटा भलो हो आशीर्वाद कर जेजे भाई कुरकुरी केते जेजे गोराक आसले एके रखुजी परे तो सान कथा हम संध्या ले गोराक आसले गोराक भगवान आको टे दे दिए तो कोइ को बोले जाती है हो दे दिए धूपटा रखी दिए हो ये सोला धूपटा को रोइबो रोइ सो एतल को धूपटा रोइ अन्न दिटा मागिया पान अच्छी माँ कि पान दरकार सेटा अच्छी सागे सागे 2 मिनिट ठिया सागे सागे बनै दउछि पतर पान मा मुटा ना पतला मा एमिति कोन कथा होता ओ तू तो बुझी पारुनो मा मो कहया त मुटा चुनो ना पतला चुनो मुटा चुनो देना कोळ काटी दो पतला चुनो देना भलो रहइबो तो कोडा दरकार मा औ पतला त देई दियो हो हो मा टिके ठिया कर दो संगे संगे एई पैसा लुलु पान पतर बाबा के खेंची दबो हो मा खेची देन हो मा व्यस्त होना ए खेची देली लब संगे संगे आ जियो ए ले तो पान पतर जियो पान पैसाटा मामू ना लिखि दबो ओहो सही कथा सकाळू कहलुनी काल सकाळू सकाळू बाकी मो मामू रु गाई पैसा गुठाणी एटा आगुरु गाई ना नै न थांदी ओ जा मामू वाला लिखि देलु जा बाणी जेतला आइ तू जा पान पतर जे देखिलु लो बाकी सकाळू सकाळू बाकी बइनी करिनी बाकी कोन आशीर्वाद देलु जे ए तू बा कोन लबु कहू होटल आसी ठियाले कुरकुर लबार नै कोन लबु कहू कहू कुरकुरी केते 5 टका गुट्टा 5 टका दुटा ने 3 टका सब कहूची बा सब लो भोक केतरा लो सब नै जा ए छोरा कुआडा ससुर सकाळू चली बाकी मागिते पैसा पत्र नै चली छोरा बाकी मागिते पान एई सन हबो तते 17 ना चाटा सफल दला चाटा सफल आया हो सफल के खाइबो रे मु तुम देने तुम मते सफल दो एडी बकड़े छुआ तू सफल खाइ मुंड भलो करियो जा तोर जे के खाइबो जा हे भगवान को कहबू एडी कांडू बकड़े छुआ सला सफल खाइ कोन हबो सला ता बापा जाने को करी अवस्था रे मो जानि जाओ ता आपा बुझियो मो कोन अरे धंड कुआडे आइथिलु रे बाबा ए नन्ना दिया ए नना पर कोन लेलु की ए न मु मार जाउतिनी ए धंड कोन तो हाथ कोन सफल मु कोउठा लगी धंड मु जाउतिनी नन्ना मते डाकिले कहले बाजार गुटे नुवा ब्रांड आइছে खाइ की देख भल लागछ चल 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 नना दुकान चल नी चल ये कोन छुआ सफल हमर से को खराब कर दे सफल को मोरी ऊपर पले आसीबा कहला मो बापा खाइबो बोली मु देइची ए तू कहलु बे बापा खाइबो बोली मु गड गन तुमे पा कहले नुवा ब्रांड आइছে बाजार को नै खा हे भगवान तू मोनार मिछ कथा कहूछु बाजार एते दुकान अछि मु केबे कार मिछ कथा कहली तू मोनार मिछ कथा कहू एडी बकड़े छुआ मु तो सफल देइची ए नना तुम बेकार कथा कह जानछो एते दुकान बाजार अछि तेका ताको ना कहलन तम ना काई कहला आसी की हां तमे देइछ बोली हां हो बा मु देइची एतर मोर भूल हेइची आ तो देमिनी आ मु सफलता मो रखि दउची आ मु देमिनी आ से कहला बापा कहला बोली मु देइथिन आ मोर दवाटा भूल हेइची आ देमिनी आ तमे जाओ आ झगड़ा कने कोन हबो आ देमिनी हो जाओ नन्ना पैसा दे हम पैसा दे दे तू केते टका 20 टका देथिल भाई तू जा मुने की जिम जा अरे बाजार छोटा छाटा सब नेला ने पळला ए ना ना मु ना ना
ସିଏ ତ ପଳେଇଲା ଛୋଟ ଛୁଆଟା କିଛି ଜାଣି ନାହିଁ ସଫଳଟା ମତେ ଦେଇଦଉନ। ତୁ ବା ମତେ ଏଇ ଖୁଣି ଗାଳି ଦଉଥିଲୁ ସଫଳ ତୋ ଛୁଆକୁ ଖାଇକି ନଷ୍ଟ କରିଛୁ ବୋଲି ଖରାପ କରିଛି ବୋଲି ତୋ ଛୁଆକୁ ତୁ ଗାଳି ସଫଳଟା କେମିତି ନେବୁ ସା ମୋ ନାଁରେ ମିଛ କଥା କହୁଛୁ ଏ ଧର ନା ଧର 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 ଦୋକାନରେ ମିଛ କଥା କହୁଛୁ ଏତେ ବଜାର ଏତେ ଦୋକାନ ଅଛି ମୁଁ କାହାକୁ ଖରାପ କରିନି ତୁ ମତେ ଖରାପ କରିଦେଲୁ ଆଜି ଆଜି ଛୁଆ ଆଗରେ ମତେ ଖରାପ କରିଦେଲୁ ମୁଁ କେବେ ଦେଇନି ନା ନା ଯାଇ ରାଗ ନା ଛୋଟ ଛୁଆଟା ଗୋଟେ ସଫଳ ଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ସେଇଟା କହିବୁ ନା ତୁ ଦେଖୁନୁ ମୋ ନାଁରେ ସେ ମିଛ କଥା କହିଦଉଛି ସେ ମତେ ଦେଇଦଉନ ସେଇ ସଫଳଟା ମତେ ରାଗୁଛ କାହିଁକି ତୁ ସେଇଟା କହିଲୁ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ସେ ତୋ ନାଁ କହିଛି ସିଏ ଘରକୁ ସଫଳ ତା ମା ଟା ମତେ ଗାଳି ଦେଇଥାନ୍ତା। ଆସି ସେଇଟା ତ ବାପା କହିଲା ମୋ ବାପା ଖାଇବ ବୋଲି ମୁଁ ଦେଇଥିଲି ମୁଁ ଖାଲି ଦେଇଥିଲି ନା ମୁଁ ଏତେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ମୁଁ ମିଛ କଥା କହିବି ହଉ ନହେଲେ ଯାହା ହେଇଛି ରାଗ ନା ହଉ ମତେ ଦେଇଦେ ଏଇ ଗୋଟେ କଥା କହିଲୁ ମୁଁ ଦଉଛି ହଉ ନେ ତ ସଫଳ ନେ ହଉ ନା ନା ଛୁଆ ହଉ, ମୁଁ ଯାଉଛି ରାଗିବନି ନା ମୁଁ ରାଗିନି ତୁ ଯା ଦେଖିକି ଯିବୁ ରେ ହଉ ରେ ଯା କାଳିଆ ରେ ହଁ ନନା କହୁନ। ପାନ ଆସୁନୁ ପାନ ଖାଇଦେଇ ଯିବା ହଉ ନନା ଯାଉଛି ଯାଉ। ହଉ ଆ ପାନ ପାଖକୁ ଯା ହଉ ନନା ଦିଅ ଦିଅ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଦେମି ଏମିତି ପାନ ତୁ ତ ଖାଉଥିବୁ ଟିକେ ଆଉ ପତଳା ଚୂନ ମାରି ଦବ। ପାନ ଖାଇବୁ ନମ୍ବା ପାନ ଖାଇବୁ ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା କେହି ଦେଇନଥିବେ ଦେଖିବୁ ଭାଙ୍ଗିଦେମି ସବୁବେଳେ ଭଲ ଦିଅନ୍ତି ନା। ଏଇ ଭାଙ୍ଗିଦେମି ଦେଖିବୁ ଏମିତି ଖାଇକି ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା ପାନ ଦେଇନଥିବେ ମିଠା ମିଠା ପଡିବ ମିଠା ପୁରା ଡବଲ ମିଠା। ହଁ ଏଇ ପଇଲା ଡବଲ ଟିକେ ସୁରଭି ସାଙ୍ଗକୁ ଟିକେ ଖାଲି ଡିଲକ୍ସ ମାରିବ ପୁରା ତ ରଡ ପାନ ଦବ ଗୋଟେ ଏଇ ନନା ଦେବେ ଆମର ଆଜି ଆଉ ଘଷି ଘଷି ମାରିଦେମି ତାର ପୁରା ପୁରା ଟିକେ କିମାମ ମାରିଦବ। ଏଇ ପୁରା ଦେଖ ପାନ ଖାଇବୁ ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ସାରା ଲୋକ ମତେ ଆମ କହିଛନ୍ତି ନନାଙ୍କର ପାନ ପା ଏକ ନମ୍ବର ପାନ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏଠି। ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ନନା ଟିକେ ଗୁଆ ଦଉନ କମିଗଲା। ରେଟ୍ ଏତିକି ଗୁଆ ଦାନ୍ତ ଖାଇଯିବ ପୁରା ଏଇ କଣ ପୁରା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପଡେ ବହୁତ ଗୁଆ ଦେଇଛି ଖଣ୍ଡୁ ଦିଅ ଟିକେ ଏତିକି ଖା ଦେଖ ଏଇ ନନା ପାନ ଦେଇ ଏଇ ନେ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଖା ନା ଟିକେ ମାଛ ଧରତେ ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଏଇ ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇକି ଟିକେ ଯାଏ ଗାଧେଇ ପାଧେଇକି। ଏ କାଳିଆ ପାନ ପଇସା ତ କାଇଁ ଦେଲୁନି ରେ ହଁ ନା ଦଉଛି ରୁହ। କାଳିଆ କିରେ ହଁ ନନା 2 ଟଙ୍କା ନନା ତମେ ମତେ ଡାକିଛ କି ନାଇଁ କୁହ? ହଁ ତମ ଇଚ୍ଛାର ପାନ ଖଣ୍ଡେ ଦେଲ ହଁ ନନା ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ 2 ଟଙ୍କା ଦେଲି ତମେ ନବ ନହେଲେ ନଈକି ଯାଇଥିଲି ମାଲଟା ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ପୁରା ଫୁଲ ଆଉ ପୁରା ଏତିକି ବଳିଛି ଏବେ ଏଇଠି ମାରିମି ତମ ଦୋକାନ ଆଗର ପେଣ୍ଟ ଖୋଲିକି ମୁତିବି। ए ए तू मुतला रे तू पळा नन्ना, एइटी मुती पैसा पैसा दरकार रे मैं पैसा दरकार तू जा रे जा रे जा रे तू मुते दरकार तू जा रे दुकान पवित्र जो माल पहुंची तू जा रे मो मुंड खरा रे तू जा रे तू जा जाति पाई चाखना नाही बुद्धि चाख ए सोळा ससुर पुओ जे जे देखो छु पालो गुटे 2 टका देजंदी कोन दुकान खोलिमे 12 दुकान खोलिमे आजि छो दुकान बंद तू कहले भी खोलिमे जते स्वप्न करले भी 12 दुकान खोलिमे नाही बाकी आ देई पारिमे नाही आजि छो 12 दुकान बंद चलनी ए दुकान बंद म चाबी कोडा धइले ए चलनी आजि छो दुकान बंद आउ तू डाकिने मु आसीमी नाही ए 12 दुकान खोलिमे नाही बाकी देई देई मो जीवन चाली गला कांगाल हे जी मु चलनी आउ ए 12 दुकान खोलिमे नाही आजि छो दुकान बंद दुकान बंद रहला 12 दुकान आज बंद